अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। रियाद हुसैन बात कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म डेरा गादी खां से। तो मेरे भाई, आज मैं लाया हूँ आपके लिए स्पेशल वीडियो जिसमें 3 किस्म की लाटें हैं। एक तो ये बीतल और अबलग में दिखा रहा हूँ आपको 30 बकरियाँ, जिसमें यानी कि 28 बकरियाँ और 2 बकरे। और इसके बाद दिखाऊंगा गब्बन और बच्चों वाली बकरियाँ, और उसके बाद दिखाऊंगा वीआईपी खड़े कान वाली टेढ़ी बकरियाँ। वीडियो आपने एंड तक देखनी है। इंशाअल्लाह आपको बकरियां मेरी सारी पसंद आएंगी। रेट बहुत कम है, इंशाअल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएंगी। मेरे भाई, ये चीज़ जो दिखा रहा हूँ आपको, ये हैं सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह खीरी पट्टे हैं, अभी पक्की खीरी हैं, 2 दांत होने वाली हैं। और ये देख सकते हैं आप शेरा प्रिंट अबरग प्योर और बीतल में देखें माशाल्लाह, ये शेरा प्रिंट है। और ये जो है वाइट वाला डब्बे वाला बकरा है माशाल्लाह। देखें, एक और बीतल में बकरा है और एक अबलग में, और कुछ पट्ठे इसमें 2 दांत भी हो चुकी हैं। चीज़ें मेरे भाई अभी ये चीज़ें भी वीआईपी हैं और अभी ये क्रॉस हो रही हैं। जिस भाई को भी चाहिए तो हमसे रब्ता कर सकता है। रब्ता नंबर मेरे स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं, और ये 2 नंबर मेरे स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। इन 2 नंबरों पे आप मुझे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। और देखें, ये बीतल बकरा है, देखें ये भी पुट्ठे के साथ होंगे इंशाअल्लाह। चीज़ें देखें माशाअल्लाह, ये देखें, ये सारी चला फिरा के दिखा रहा हूँ मेरे भाई, कितना एक्टिव और ख़ूबसूरत और वीआईपी लाट है। आप मुझे कॉल करेंगे तो आपको कार्गो भी मैं भिजवा सकता हूं। अगर आप मेरे फार्म पे आना चाहते हैं तो आप आ जाएं। बिस्मिल्लाह गोट फार्म डेरा गादी खान का अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर और सबसे बड़ा फार्म है। मेरे भाई, आप जहां से चीज़ें ख़रीदते हैं, बकरियां बकरे छतरे मुंदरे ख़रीदते हैं, तो कोई हर्ज नहीं, ख़रीदें, लेकिन एक बार आप बिस्मिल्लाह गोट फार्म पे आएँ, आपको पता चलेगा कि यहाँ किस तरह के कम रेट हैं। मैं बहुत कम रेट पे देता हूँ, वीडियो रेट के साथ होती है मेरी। हर वीडियो में मेरा रेट भी होता है और वो भी कम होता है। और ये जो बकरियां मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके बाद दिखाऊंगा बच्चों वाली राजनपुरी और गब्बन अबलग बीतल बकरियां, और उसके बाद दिखाऊंगा टेढ़ी बकरियां। इसी वीडियो में इंशाअल्लाह 3 लाटें होंगी, 3 लाटें। वीडियो छोटी सी है लेकिन आपने पूरी देखनी है मेरे भाई, 2-2-3 मिनट की वीडियो है, तो इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा। और मेरे भाई, अगर आप इसी तरह के सस्ते और अच्छे जानवर देखना चाहते हैं और ख़रीदना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। माशाल्लाह, ये देखें कितना खूबसूरत हैं बकरियाँ, सारी की सारी बकरियां अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। और जिस भाई को भी पसंद है वो हमसे रब्ता कर सकता है। रब्ता नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। ठीक है मेरे भाई, ये बकरियां मैंने आपको दिखा दी हैं और दिखाता हूँ बच्चों वाली बकरियां। माशाल्लाह, ये देखें, ये बकरियां हैं, इनका भी रेट है होगा इस वीडियो में, और कम रेट होगा। अब से बात है, मेरा कम रेट होगा। ये 4 बकरियां आप देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये बच्चे हैं, एक बकरी के 2 बच्चे हैं। और साथ अगर चारों बकरियां आप साथ लेंगे तो उनका एक ही रेट होगा इंशाअल्लाह, वो भी कम रेट होगा। और अगर अलग अलग लेना चाहेंगे तो वो रेट अलग, किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, वो अलग होगा। माशाल्लाह, ये देखें, मैं आपको करीब से भी दिखा रहा हूँ मेरे भाई, ये देखें, क्वालिटी देखें बकरियों की, और चीज़ें देखें, ये प्योर नकोड़ा फेस देखें इस बकरी का, वाइट बकरी का, आपको बहुत पसंद आएंगी चारों बकरियाँ माशाल्लाह। ये देखें गब्बन बकरियाँ और वीआईपी अच्छी क्वालिटी वाली, रेट बहुत कम है माशाल्लाह। ये देखें, हवाना देखें इसका मेरे दोस्त। और ये 3 माह की गब्बन बकरी है, 3.5 माह की गब्बन बकरी है। और ये देखें, इसके साथ दूसरी बकरी देखें, ये जो दूसरी बकरी खड़ी है ना, ये सामने, ये मेरे भाई इसकी 2 लीटर की गारंटी होती है दूध की, जब बच्चे दे ना 2 लीटर देती है। और ये तीसरी बकरी, 2 बच्चे हैं, और ये बकरी भी खड़ी है, ये देखें, ये चौथे, ये बच्चे हैं इसके 2, ये चौथी बकरी के 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। ये मैं इसकी जाल जो है ना, ये पेटी खोल रहा हूँ अभी माशाल्लाह। ये देखें आप, हवाना देखें मेरे दोस्त, और ये चीज़ भी देखें, ये इसके बच्चे हैं, दूध भी पियेंगे, देख लेना मेरे भाई किस तरह की यानी कि खूबसूरत और वीआईपी बकरी माशाल्लाह। ये देखें, ये देख लें, इसी तरह की बकरियां हों तो और वीआईपी और अच्छी होती है माशाल्लाह। जिस भाई को भी बच्चों वाली बकरी ज़रूरत है
اور بھی میرے پاس بچوں والی راجن پوری وائٹ بکریاں کھڑی ہیں، کیونکہ وائٹ بچے ہیں اس کے ہمارے پاس بکرے جو ہیں نا وہ زیادہ اچھے ہیں، بریڈر جو ہے نا وہ سارے ہمارے پاس راجن پوری ہیں، اس وجہ سے بچے ان کے راجن پوری ہوتے ہیں، جس طرح کا بکرا ملاتے ہیں ہم اس طرح کے بچے ہوتے ہیں۔ بچے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ایکٹیو بچے ہیں ماشاءاللہ۔ میرے بھائی اچھی چیزیں خریدنے کے لیے آپ بسم اللہ گوٹ فارم پہ ضرور آئیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ الحمدللہ پورے پاکستان سے دوست آ رہے ہیں، پورے پاکستان سے بڑی پارٹیاں ہمارے پاس آتی ہیں، ان کی ویڈیو بھی میں بنا کے پھر اپنے چینل پہ لگا دیتا ہوں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن چیز یہاں ملتی ہے، میں آپ کو بار بار اسی لیے کہتا ہوں کہ اپنا نقصان نہ کریں، کسی اور فارم سے بکرے کم خریدیں، لیکن ایک بار ہمارے پاس آ کے دیکھیں، انشاءاللہ خوش ہو کے جائیں گے، سستے اور اچھے جانور لے کے جائیں گے یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہاں اچھے اور سستے جانور ملتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ بکری بھی دیکھیں، یہ گبن ہے میرے بھائی، یہ 2.5 ماہ کی گبن بکری ہے، بلکہ 3 ماہ ہونے والے ہیں اس کو۔ یہ دیکھیں، یہ نمبر 3 والی بکری دیکھیں ماشاءاللہ، یہ بھی دیکھیں 3.5 ماہ کی گبن ماشاءاللہ، یہ دیکھیں چیزیں اسی طرح کی ہونی چاہیے ماشاءاللہ، یہ دیکھیں۔ اور اس کے ساتھ وہ وائٹ بکری بھی دیکھیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیں بڑی بکریاں ہیں، یہ دیکھیں وائٹ بکری ماشاءاللہ، یہ دیکھیں چیزیں ہوں تو کوالٹی والی۔ 10 بکریاں رکھنے کا شوق اگر آپ کو ہے تو اس میں سے آپ 5 رکھ لیں، 2 رکھ لیں، لیکن رکھیں کوالٹی والی، جو کل کو آپ سیل کرنا چاہیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل کا سامنا نہ آئے، تاکہ جس ٹائم آپ سیل کریں تو سبھی جو دوست شوق رکھتے ہیں وہ فوراً ہی آپ سے خرید لیں ماشاءاللہ، یا تو آپ منڈی میں لے کے جائیں تو فوراً آپ کی بکریاں سیل ہو جائیں۔ دیکھ لیں میرے بھائی، یہ ہماری بکریاں ہیں، میں آپ کو چلا پھرا کے بھی دکھاتا ہوں، اور یہ دیکھ لیں ان کے 2 بچے بھی ہیں اس بکری کے ماشاءاللہ، یہ دیکھیں چیز کوالٹی والی تھی، میں نے آپ کو دکھائی ہے، ریٹ بھی اس کا ہوگا۔ اور میں جو بکریاں اور دکھانا چاہتا ہوں آپ کو وہ ہیں ٹیڈی بکریاں کھڑے کان میں، وہ بھی دیکھیں، 1 سے آدھا منٹ کی ویڈیو ہے صرف، تو یہ آپ نے دیکھ لیا ہے میرے بھائی، آپ کو پسند آئی ہوگی تو صرف میری ویڈیو کو آپ لائک کر دیا کریں، تاکہ آپ کی مجھے پتہ چلے محبت کا، آپ کی محبت کا صرف ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اور میں دکھانا چاہتا ہوں ٹیڈی بکریاں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں آپ ٹیڈی بکریاں میرے بھائی، یہ بکریاں صرف میں آپ کو دکھا رہا ہوں 15 بکریاں، کہ چھوٹی لاٹ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ کچھ دوست کہتے ہیں ہمیں 10-15 چاہیے ہیں، تو میرے بھائی یہ بکریاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ان کا ریٹ بہت کم ہوگا، بہت کم ریٹ ہے، سن لیں میرے ریٹ سن لیں۔ جو میں نے پہلے آپ کو بکریاں دکھائی ہے ان کا ریٹ ہے 16,000 روپے پٹھے کا ریٹ، اس میں 2 بکرے اور بکریاں ساری، جو بھائی ساتھ لینا چاہے گا 16,000 روپے پٹھا۔ اور جو بکریاں میں نے آپ کو دکھائی ہیں 4 بکریاں، 3 گبن اور 1 بچے والی، ان کا 1,60,000 روپے چاروں کا ریٹ ہے، اور یہ بکریاں جو ہیں ان کا فائنلی ریٹ ہے 15,500 روپے۔ ٹیڈی بکریوں کا ریٹ 15,500 ریٹ میرے فائنل ہوتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں میرے بھائی، السلام علیکم، جزاک اللہ۔